kwezi wangalizi watukufu wa Facebook FM, kwezi washirizi watukufu wa Radio Kazi, kwezi wangalizi watukufu wa hizo siti mbali na mbali ikayao zojifunga tena nasi harimo ulemengu, kwezi wakomoreka yao ngamjunda hundani nusuyo hanu ngamjunda obonze walika yao ni ustahamilie liuridunga harma imalahu matukufu ya hanyu karotoka na ngabo nusika makati yanu rahakwa jafungua ngabo ikayao nusuyo makati yanu ngwajihunda harma zila tabu za mfunguo ngabo jihunda harma zitarawehe makati yanu shari mnikani ukana usiku wale unu le rahmada zinu lazima rije husoni mwani rije rimunishizeni uhusu shaitunda cha kifujari rafanyiwasho uliho ila sequestration yafanishiha au rame prise en otage yafanishiha mfumtsano ya kajuzi usuze ntumbili razifanya ihosha murube umagobani rijeru nisho wa Komoro ukana hena mrungu wabuza hahe hena mrungu tukelezo za jibiwa kamjoka na tina ujua ndivishe mndu ikayao izo yanzao shanga mjoka na mimi heli ya hangu daporoto za mdu adabu haukana amine master ya hangu gabandu kangwa niyenga o bahari mikadode ya wandu mikadola piza mhuwa daula mikala piza marais mikala piza mawaziri shami uhamba hizo nifikiri yo miuhamba owo ni uhangu ya kutangazaji ti unishie hawa jim live miyobo ntiju shaka kabati tabu wene mungu jo fikiri jo kanza fikiri shanga rotari misharane janji harma izajiri uhusushe tendo rabiri washo lazima nibe mhono watanga husoni mwa umjua itsara mjini mahusus usoni mwa almarhumu manama ikayao Musa mdo homa ya fariki dunia ikayao mrumisho wa hele shirika la Komoro Telecom ikayao Musa rikari jihundo magobani umuhaziu zimla kumena shenda ya ukana akautuhumla ukana akamungoni mwa andru fashidwa shakashajira kafungwa mbabe magobani abongeri julana yabo ranzia alhamdulillah rabbil alamin rikaushiliana na nonrondo abonge habadingwe dunia ikayao wandu wenji ngwa ujibu mwau hale manza umtasha mahafira abonge ikawajibu ni behe mhono watanga huo usonima ze fami usonima wanzani wa Musa ikawa parmo mje waitana mjini hamara bili nsae samaha usonima mamudai haki wangu kaya oe video yinu kabati na mlaha ikaya oe bande watahasamaha tena na washukuria heze hazipado wa maana wazifanya mavuka ikaya ranzi metre Fahari ranzi metre Mujahidi metre Idrisi metre Tajdin ngwa wenji metre Fahami ngwa wenji mamudai haki wenji kaya nana wasai kaya wujitolea fidia wujitolea ili huja wani harmazi da wazahatu kwa tunashina wavume banu pia changwa wenji wabishe marahaba shani watahesama au kana intervention yenu wa Komoro mjawala shawiri jokiri kanga bwa wasujo jibiwa jokiri kanga bwa jojibiwa shangi wajibu nije nielezo wa Komoro usweza jiri au kana si wanadamu jokiri au kama ne fumda ronga mnalo usene mwa juge d'instruction mtujwa bane fumda rojoka ukandazini tasende tsengwa tifungwa tena izaka uzungulia wanajafikiri kama na ubedi afungwa baada sho mwenelezo wa Komoro ikatirengwa atirejeziwa magobani ukatirengwa shamu wa Komoro ngajujua izo mimi bene mshangama izo harma reja formula hangu rahana janji harma ze madda izo tena lazima wajau nishukurie ndumshangu usonima isuteka yao ranziba latana banu ngeni yo usoni mwangu wakati dena mndu alina mndu msheka yao ngum hono zo yafanyao au ngum humilio au ngum ukakarbunaya au ngum sutene abonge yo fursa muhimu ya
mbesha marahaba ya wamekana mimi bidila mshangama ngami fieri naye lazima nimbeshe marahaba mwambukana hizo wando wajohamba tishio de namna ina mlungu jomba vyotoka hanza ngaba jomla piza ngaba ndika yao hata mtu amenikate mndu mshangwa paro wavumba mbaba hanusha ngudo jivyo ya mlapize ya bezo joka hanza ya kabati tabu yo mnezi mgwenge yabo ngono mbika yangu fungo tumu ya kamili kusubutu ya harima zero zozino harima mwezi mtukufu wa manda unu hasubuti kweli habenye matso haba rongoza utokaza mwana nyandrabu wakajadunga hata nzia shangu ambo bari ngaba wandu wajojibiwa ngwa mbanga wandu wajomdeme yakoti na maraka tina hata ba ushahidi ndo kutoka yonse shanga mambo banga wandu wajomjibiwa wandu wajomdeme yakoti no wandu hamanda wao bo una wasami mimi ya mwambie ono ndo kana hii dunia wadunga wandu rakada sina jana leo inu kwa wati ngabo wandu kayao wakana project za Ramadhaninu kwa wati ngabo kayao ngwajo swale tarawe leo inu maudu kwa wati kwa naukaya haukana ritende mautiri dungu abongo wanadamu kayao wajibi wao bango wajojibiwa bezi hanyo za unga zojibiwa bana ile ya ubeidi kamjojibiwa banga mumdu joni para na nifereshe balaba ya tofunga ma bai cha wandu hamada wao lazima nezi mgungude ujo waswarifu cha mkadwe shelea be mauti ritende mauti ridungu mdu yati hini hata wakati ya done mauti wa sulibano ngado amba ukana bo ubeidi bala wakati wo ngejoka ya tetrotari joka tetrotari ndado shelea ukana ngujo nkaza ndrabo ngujo la pliza ngujo nde na bala mimi njaporo vumba baba hanutoka yonse ngamfanyo hazinu njaporo udukuru njaparo hamba tamanongo kajafala mkataba na mimi nawe kujaparo no nambaba hanu kajaparo hadi simbaba hanu sha hujibiwa ulapiza hujiba unde bangabo wandu wajohore makoti abongo wandu amanda au mnezi mbuna jedeke ya haweze muzao mtina poro vumbwa mndu akana ngojo na mndu yambe ukana beidi bala olange dina zadi bala olange jono ko wandu wala wajomba hao ngobeti salamu ngona pere foto ngadunga wazadi ngojondo wandu wala ngona wandu wafanya za serikali cha ubeidi ndelo jangu chakabati tabu yende namna mikazi na ushangaza wala tina uparunji harma wandu hamanda wao ndo jibo ndo hamba hamara sana ndio wanokana wandu wanzwani pale mdo tasama hata mpaka ndaba hainu za telefoni zangu ntini hizo idemane kwa wanzwani pale kwa chodwa ni Parisa telefoni mda kanaze telefoni ya Kazirenga kati moroni arante arimpaka mbesede mfumda ra maudu shelo wandu kangwa nanzisha onto wajibu wajofika ilo kiburi au no telefoni ntini hizo abange ndani fala na remark wa oranzi ngeni jeni nji harma ezajiri umva husuo enfumsa kwezi bwa komori sirengwa otage sihibwa hauna betirengwa otage ni bandwi ya wandu kaya o nusu hao fano hazo harma wizara ya mahakama na nusu hao fano hazo mahakama na nusu hao ngafano hazo gendarmerie ngamjuna nuale suala linu haukana trop c'est trop wanga wandu fikiro kana banu minu beidi wanunga mjibiwa hena usiku ndo banu nda magobani anga bandu kangwa fikiro kabanu ilange nando plaisir kabati tujibiwa ni heti mndu mshe tibayo periodinare ngwayini kana rengwayini chati mndu mshe akamwadi kaya o tikaumbalia hondo la pitali lera na paro na kado gendarmerie baro la pitali ni paro na rengwani habisiwa magobani ketika kabandu kangwa fikiro kabala balazanga mjibiwa ndo amanda zile abandu amanda wao mtuombe amezi mngwa wahundwa nizo zinhunda wao shakairi kamdu haja hadhuku awandu kaya ongo ambayo yakana abandu kaya ongo ambayo kana abala ubeidi hola hatrahi mana hafungula leo hafungula maudu nyinyi mloma revolutionary na mjomone mabaki daharo magobani ikakoni ma revolutionary ikanga mjoko ambabo titra ibati fungwa tifungula abana mboka mitretre ikasha joko za mboka tira hindi zo na mboka mitretre abage kawaji woni fanare marki wa oranzi ngeni jeni njia harma ezajiri ni mbenile ni bwa komori uhuche cheteno ikayao disho nafanywa sho na sina panza ikaya lumaha ziuzili
u20 tiparofanya direct banu sionesa ukana ngaranzao wizara ya mahakama wabuanketi wandu wajue ze mali za rumishiga harma ze audience special za kaufanishiga ho mahakama hususi agression sexuelle haukananga tuhumu ya ukana mapesa yanu kajarumishia heze nzia za ladhimu yao de makana mana hamba ngao yabo ngao shahidi ngao yabo wizara ya mahakama baadhi ya madhamana mahakama wafanya procedure tidetishili wa gendarmerie si sosoni ma juge wa matafiti juge hanimete sous contrôle judiciaire banda yabo timwambia juge ya ukana an juge bana nimete ko nene pointe sha ntina droit ya urongo wa harma des réseaux sociaux ntina droit ya urongo wa harma radio ntina droit ya fana ngo icho kayonsi timwambia tsamba kufana direct tsamba ukana vanu kabati mrulo na ruhusa ya uzia mru atirongowe hakahorongowa inudra constitutionnel kabati mrulo na ruhusa mru azemru atirongowe ngamrujani pointe shakaunizia nturongowe bo juji kutina haki ukayo haki yangu sibai banu mimi inde sharia yangu inde hazi yangu ntina hazi katinda inu inga mjoka uyoshije kwa inde hazi yangu mi journalist ngamfano hazar maradio ambayo RSM13 ngafano hazar mapage ambayo Facebook FM donc zokweli nja suivre décision ya juge handrenge mandara tu suivre dossier hiyo jatifana direct uhusu ya mafura ya hidrocarburi yakana ngemkini hao yakana abana panza banu ubaketabu ya mafura ngono bwa komorino pia jatirengwa tibadiwa tibihoma gobani bahari tikandante mharbatu sibalwa yabo tisoma mahakama mahakama wenye unifunga wanosa ukana shetano na tuhumlwa ni show kashijakanti tilejeziwa sha juge d'instruction hende ha revoke ordonnance yakani place ya mandat de dépôt yakani mettre sous contrôle judiciaire banja ka respecte ces mesures zila na balati fanya harma simu wanjedo njaka pointe sha juge aja profite situation hydrocarbures ila hende hanifungu magobani baada 4 jours nazifanya magobani juge hajahan libere so siku na kauliberewa njakana tula control judiciaire ukanga mwana wafano tofauti tambani roho tiroha njabado nene pointe ranzia abo hata na banga sina zaidi ya mezi mfukari bandara ha juge janipara simwono juge wa mahakama tamba monsieur le juge otukufa kairuni pare ujauni shilia harma shetendo shila shahema pesa na bokana gemkinyo kajarumi lwanro ujauni shilia harma le suala hilo dossier yake sengadi ngosi juge hani jibu ile suala la hahi hanabokana hanabokana katina wakati wa unishila banga na dossier zinji saba okay hata juzi juge alibesha convocation hanabokana ngebidiyo ujejani ushili harmale suala lila sende hende kabaja kama enjo mahakama juge anaboka enda zao bakabaja kama enjo saba juka d'ailleurs mimi ngami mwade ilande mfumne saba mimi ngami mwade ambaye enda zao senzangu hata mfum tano tiparo kaya onga mjobe arisala banu sonema e komanda wa brigade de recherche komanda mlatam ka mu mselo ndondo shaka mjobe ya message banu nimwambie ndongo mbiti leo karna ujuari do bamba ye mfum tano mrumshango afanisha hamadi simbadia rendo ha doktori ndio amangalia hamandishe malalao tiroha modo pharmacie la tema malalao na mina madam tiparo ni mlata mkomando wa brigade de recherche anambia ukana ubenga onda huu samanga mimoroni sikahusa hunu gendarmerie tabeko zazidi anaba kozazidi chatka utsa affaire personnelle samanga usiri mkomanda anambia baba numika mimi uste gendarmerie muste mahakama minja poro ni gendarmerie na tawa nuhenda njaporo mahakama na tawa muhenda haukamu assume hazi yangu ekatirongwa naye tsifungwa ekatirongwa naye tidevie yo haki ya mahakama ni hukumu njaporo haraya harmane suala hilo yo haki ya mahakama
Chanja ikanjarengwa na hii ikanjarengwa na ikanjarengwa na hii njarenda nongo msirengwa tidhulumiwa bahe maisha yangu bure. Donc mnatamani para tambokana kozazi da bakozazi ya musawa mfera yangu personnel. Donc c'est le gendarmerie charane jatimizia mtimizia bonanza c'est le gendarmerie c'est déposé madame Odahon c'est le gendarmerie hanabokana bantu kana convocation tsayinu rahamba rukubaliye usoma kama ni juge d'instruction taba hai wano juge wenga mina tsayinu yani beshajana mfumne na henda batuka mwenje engabo zabadilia. Donc sibadiwa usoni mwa juge wenda hula hindi hanambia ukana amuhezo magobani bakuja kauta wa point baada mezi shende anachukua biro na chukua ndo biro hake baada mezi la pia na kaulo enda na mwambia na bokati na wakati anabaga muhezo magobani bakutuleja wa point sababu monsieur le juge engoni uzo magobani na abukuja poro ni kakirtasi ya unambia noja ne point kama jaka hata contrôle judiciaire ya kirtasi ya unihezo magobani hindi eba no shahidi ukana mimi lazima nje ndo point njaja o shahidi ngoda huu nambiye mba anebu nonese ushahidi ngonda huu anambukana kataka ujaro debate ngoho magobani. C'est le juge ndogo yonyango mabati viole contrôle judiciaire yoba hanu nasine ukawa mdebeja ne point awiye mndu yanonese contrôle judiciaire ndo ko sikuna ka roho magobani hamwiso njakana contrôle judiciaire bo juge hara baga mnuzo magobani hanibadia rane janja za shamburube okangabo ala zero kaya mtu kwa libenwa yabo rane janja za shamburube sha harenge kirtas kanga manambo kaida prise en otage ye kirtas juge irenga ka on place mandat de dépôt de kirtas ile ya hosku ila ya ka revoquer contrôle judiciaire ya décembre 2020 hendarenge kirtas ya bira yo henda imprime hasinye hanike ma gendarme harenge ari wanizo magobani ikaonga mla umwe ma gendarme yokana banu gendarmerie ngasina wakati banu kabatira yaka ufana confiance gendarmerie kabatira yaka ufana confiance dans gendarmerie shanga sina panza banu tena ye komanda wa gendarmerie komanda Ramadhani hajamu ngono hamanga wanzo kubadili mwendo structure zinga zitilo ndongozi nje gendarmerie ngefanyao ndongozi nje gendarmerie ngefanyao wandoka uzilemea koti formation zinji bekeze formation zifanywa bandu ya majandarmu ngarutokana kairiba hiranizo kairike muwa ya gendarmerie hadorenga ze mali zinu za ufaneze formation zinu hadorenga ye hulatenu na hulambai ndo wanikawe hila au kaneze formation afanya au kasina mradi namna je gendarme ujo rege kirtasi ya bira u execute kirtasi ya bira unibado na ntema gobani kirtasi ya bira ezakadabili tena hamale swala hilo kadana mbekana bwana komanda mlatama mimi hena usiku kanga mnitao gendarmerie mnipara mihuje ndaporo tawa changa mambo karanzi leo utiparege telefoni abango ni para batina huje kakuja nibesha convocation tina huje haukanaze ngwafana juzi unabe kama ni parara affaire personnel na bala ila piège wakaanza uje nizema gobani utoka unambia ukana ila convocation tijo huja mimi mwananzi tijo huja shauna bekana affaire personnel na bala ila affaire ndo aja tata yabala abenge ikale o gendarmerie ngamnitsa badi kama mba jidi anipara ngamjo huja chake ni para tukono mlata mudi anipara komanda mlata mudi anipara mimi bali namshangama sina huja o gendarmerie abenge kala mjuka ponto ndo bingu ipuhe ngejo poa iso skuo shati na huja wakati fikiri kana yonsu tuzoka ngana demo mraiste woni ste hiyo na miste kamna ujua mwende mafane sequestration ya mwanadamu kamtina droit gendarmerie kamtina droit mo exécuter kirtasi ndrabo mudi marega mrumumbazi ze prison banga manzao abanga na entreprise za kaza nimbitso kana ranzile oyini ngamdoe message ngamjoka kuzo ishe message ranzile oyini ngamombo gendarmerie gendarmerie ngwani tsao kwa janibesha convocation ngojani person ziani wanjusi wanibalo dai tena ushinanzizi shati na kwenda ikale yo gendarmerie ngwani tsao tiona nimero ya mlata mudani pana tina huja ranzile oyini ngamzambo bano clear tina huja na minga mstaize institution za hatu mweni para muhuja chalizo afana juzi
kachadunga nzia za kisharia hata banda yao wanibadia wanhezo homagobani wakomori homagobani kaya oga mjona midele swala hilo na homagobani luhusondo alo shamrube husui hawa ilo magobani haka mseondo wao namna za sura za kazabadili haukai hawaketi nyangu hailo magobani shanga mjoka huja ebanu zajiri banu hindi hatomharuba tunu wajuha wakanza wanarete wale walifunga eza jiri hindi eza jiri ndo kanati katifana direct ikawa ngamiyambo banu ngam assume ngamiyambo banu ya ukana waziri wa mahakama katina droit itoka yonsi ya unjia harma aferi za hema juge ya udota rumwe mahakama ya udombia juge fungua katina droit itoka yonsi hakuenda kwa ajali ya homrengo hangu ndio de video naifanya bana nambukana ministre de la justice hende hanti mroma gobani eka juge afungua mru huo nguko yaba ndo para ministre nambukana ngamumtu afungula mru mumdaho amru mu Tanzania yabo afungula sababu hindi afungula ministre kajajibiwa waboka mru katuro haya ministre hajibiwa haya mru nguro haya tabukana yoti haki hizo gazimenyao zetichuzo za hatu hizo gazimenyao sharafa za mahakama gazimenyao sharafa za mahakama ministre kuna ujua unjia harmazi aferi za hema juge mmono hata ministre afana direct ya conference hamba ukana ngondo angalie wando harma instruction ya walibere ngono ministre hasubuti harma conference de presse hamba la memoire ya maavoka wafanya memoire wa ibe harma cour d'appel ministre hajaka huisoma kwa ma conference de presse na yono ka uzo harma sharia avoka ngwazi juwao wando wa sharia ngwazi juwao tabokana ministre wa justice ziia baka zile sawa ngazimenya sharafa za mahakama ngazipuwa usheo ngazimenyao tizone sabani ngamzilejezo ngamzamukana ministre kutina haki ngazimenyao sharafa za mahakama kuna ujua leo wendo henti mroma omagobani na banga bo juge d'instruction nga procureur de la république warengao amri wendo henti mdaba dozizia tizamba banu ngamzamu uzondeza kwa ajad ministre ndafanye ye prise en otage yangu ila akaenda prise en otage mimi mana ndongo wa banu kwa mtesa mahema avoka mana ndongo wa banu ngamambukana ila njaka nafungwa tikatire ngo otage tikatana levewa ndane zajiri haukati no mahakama batina chano magobani batina kirtas joka yonzi kirtas ya dibalo no mahakama kirtas ya Desembre ya 2020 na hiyo haramu ngamzabo bana hiyo haramu donc tibalote no magobani baada no magobani titilwa lomo epepe kaya kinyume na hizo ndo ambao banu yakana ubedi hamana nabdala ubedi katurongoza nabdala kinyume kaya maskini wanadamu wa Mwenyezi Mungu wasami sielida mchidoma gobani wakawa ushahidiwa njoo kayabo sio Abdallah Abdul Hassan ruhairi kantiri hadisi rabano goza hatu kuswe hazi usu na siazi njia zamba yabo njoo inafanya dakika 10 yabo tijatirengwa titransferwa shambrube ikawa shambrube hiyo yonde batima nziro mngoni mweze batima nziro za magobani kaya wanadamu ngwa juwe batima hiyo rika ya wanadamu mengo shenda na mfukare harama batima be hiyo kaya ule wa batima be hiyo hama container ya 40 pia ta container ya 40 pia ngio ku ule he batima hiyo wandu mengo shenda na wandu mengo shenda na mfukare rakaulala harama ye batima hiyo batima kaya abo wingulalo hata masihu hajua ni kema na nyamba mbawai wingulalo hata botasi hajua ni ondodo menajo kaka batima wanolala harame batima hiyo kabati banu botosha hitwa ushababi wa makumena mfukare wanda mahashiri na sita ngwanga miloda honi ihu wamna batima mzima yotide batima kuu tile lakuru yende batima na kaulala kabonduwe njoo dhulumishi hawa lo ihu harumweza feriza agression sexuelle zinu kwanga arjo uzija harama mpango mahususu ya ukana gotsongo na mndu ngena rankuinya hane na mndu
Hendamba balaula kanzara nge mwana mndu ndare kwa tuloma gobani hantswa hiyo ushababi ulo yiho bwa komori yitoma ya hensinu yenda atulwa hiyo tuko dhulumi nusu ya hauze peni zao zihisa nusu ya hawika yao wafungwa akauladimu wa beneficie remise de peine wandu wao warengo hantswa yabo kasungo dhulumi yongo yabo titulwa hiyo kao teleti ono Muhammad mwana nge yabo Tahir Minhaj nge yabo Zainu nge yabo wonti piongo ola kuruni hiyo tentwa parisa yabo chenengwati udobahana kaulala shamburube alhamdulillah parsamana ama kaya o wamdomshukuria washurobeni kauti mpaka nivumbele zina lahe banu da kaujuka harima godoro la M+ mna godoro wa M+ kayonga mambo wandu kaya o wandu wafikiri kwa magobani holoteni mungu ya tembe mna godoro wa M+ ai mna espace manaka takabdaka godoro mna espace wa M+ ana espace mna godoro M+ manama huo hakau tikaulana ndami naye ani hanadukana kamati bana bolala mana shamburube jaya donc holala hiyo ngela demo so ulibe mndu place so udo weyalale hata 4 heures ya juhe ulale hata motasi ani mdome na jena mnayo manama huo yakau nikamba place yao nilale bahanu wazima harima shetanda ishu ukabatiza usiuha ukamutungula zo wayemba ufena mnaino ba kabatiza usiuha mngale dunia hiyo ratilo yabo kabajahadirisha hiyo kabajahadirisha ngabo mnaturu mtiti ulo yabo kabajahadirisha ile joto lo bahani yao wala tulwa baziziwa harma ibati mabeyo zihali kazi jakanyangu bwa komori hawake sinyango daho niho chabda Abdul Hassan nge harma batima irwaji kaya o kwamba lo moroni ngarme batima alam azonjesha na mambeni bano lokabda lange mnono alhamdulillah nge abo na ngone sokana kana uroje digoni wakumurati se twa maya nge abo nge mnono duzisha na mambeni kana tadi sidaka 10 nae après titulwa shamburube tibakiho hata usiku wa jana yatambokana jo prepare kaya o tambokana ile amri za tolwa ni baadhi ya madhamana wa juu ukantulwa shamburube baada tulwa shamburube waniza baki utokane kwa ntula sebili eti fanya eti wando eti la pizando minja pora la pizza mundu mimi eti la pizando njala pizza mundu njade ya mundu bai wandu kwa tuta nungwa kane dhamana yatambilo kangore ndonai na kila ukiri ukana dhamana kakwambilo kana urende nai tabakango dhamana ngaze donai henda ndenge antaya ya mvulumu bai masiu na bita kwa masiu na siuha hawa nziro iloda honio amange kanzi na kaule taku harmai directim skahanza libirili haufubi usoni mwai hawa yajiri mwambieni bwa komora ukana ila prise en otage ya baadhi ya wandu wafanya hazi kwa Ministère de la Justice na baadhi ya wandu wafanya hazo mahakama wandrenga mateka tina ushitaki haukana tifana plainte zinji zishitaki ngizo yabo kajaporo rudi ya bahanu kajaporo rudi ya bahanu ngizo yabo tina ushitaki shanga mjo shitaki usoni mwa Mwenyezi Mungu kawe mashitaka ya hahe ukana zimshindao amjo shitaki usoni mwa Mwenyezi Mungu ukana wandu faneze nongozi ila jamsamihin na Mwenyezi Mungu mononi harama mwezi mtukufu Ramadhani zinungu kondo na rendo tishitakini usoni mwa Mwenyezi Mungu na mimi pale rais wa daula ukana Colonel Azali Assoumani rais wa daula wende mhuwa hizo institution wende mhuwa hizo sharia wende gara wa hizo institution zao tungazirwarilwao waziri wa mahakama ngurwariyo ya mahakama ngutafadwe mahakama harenge mahakama harende gitea waziri katujua tofauti ya waziri wa mahakama na procureur na juge na uamrika yao ari hakimu ngamzambo bangu wadhi ari hakimu amangari mpara bwana rais ukana
rengaze do manazaho kana mwansibili wekula ohamba ukana enda umomri okozi ngoni bahinga mu mawaziri waho walwe yabo mawaziri yao ezembyo wenda wo lukao sisobonti lukao sisobonti mawaziri wao na ngo ndona ngo walibo mishahara shezembyo za hao do hufanya namna ya kutoa harima yezi kuna uzira mbwa bahani bwana rais shanga wakati yao ngojwele ukana zinu ubedi ambao ngombo nuko kweli keze tabia za mawaziri wao wafanyao ngo wenji mawaziri wao ngoenda mbio hena mndu ngendo mbio hata hizo faida za nafsi za hai sha karna ule jadi ngoni so hanjume hena mndu kutu ambaye zoto kanza yambe wala ila cinema wala ila seri sha mndu na je hunu ya jafanya seri au mndu watwania na je hunu ya jende magobani ndaba kia bodahari ikakoni mndu watwania mbatambe ukana mimi parti yangu yabane parti yangu yoda huko ketina uruhunu mimi si wandu mbunaje hunu yajia wone zori wonao fikiri kabda babu Hassan wa hanyalo ya maparona ndo kati na mndu mshahe ikambu mshaka japia ya mbesheka kada parona mndu amange batike mndu ukangujo kauja ya manipule mndu shahitwa mimi kati fungwa emndu kahumu mwana mndu mshahangu demndu mshahangu ikambu mshaka janibe chambahindu mikali mbahindu humagobani abange mbati trompewa ni nombro 2 au mndu na atopare mwananya ulo hunu ya njia unadofana ze direct bakafongo ndombesha shahula heni yafungwa ngutungone nduzahe c'est vrai si so hanjume singarfano zinu heze monenia ura amerika zide zaza hatu shabatike mndu kamutoka ubira dingoni yakana walaula mhara walaula jau bange toka kutoka ipuse mndu ende nungu jofanya he conscience ya mndu he conscience ya mndu amjofanya kazi yangu he namna njoshinda tukama utoka uja yani puse au utoka ubaja watungezeni mndu nabe hata ngabwamba hata wahamizi okwa jarenda lungo ngo ya watabani watungo hamba abanga mndu nabe hata ya henyonga kabati mndu toka urediza dingoni harama hazini abanga nja kanza ni nje harama afera wakane fumraro ngamjunda usoni mwa juge d'instruction ngamjohenda na ishizo toka unambia shati kadani mwambie nukana mwa komor ezajiri ndokana sironga otage silejeziwa chakabati hata ubeili njafana direct talapiza mndu njafandeka hata shanga wandu wajibiwa weni wanifunge wafikiri kwa ikawa nifungwa nitawashamburube ngamjohufa ngamina mo hakari dhiki ya mkana mwoke hisa ridhiki ya ukanamo weke hisa kabati mbudo shida ni we ridhika hangu kabati mbudo shida mto dunia ni kwa wakati naumbiwa ni Mwenyezi Mungu kujaja kwa wakati uja na mjoroha abaki kabati mbudo kahuja ni wandika yao mkaujwe kwa morinu 2019 wakanga wandika kwa morinu wakaujwa kabala ihera ndi 2019 wadiwaza ukana wala ranzi 2002 uja 2006 wakaraisi wajara isi wambo ikisambi wajara isi wambo ikililu wajara isi wambo azadi hena wakati woto jara isi banu yekomori kejandi sa leo inu abenge wandu kama mka ujo komori inu juzi na mkea umakinifu mjo kana wale komori kaya banu mbachalo kana Mungu ujo banu ajafanya mrutuvu adabu bango ujo mrutuvu adabu hamandawe izo said Mohamed Sheikh Azamba ngojo hujambe ngojo tova dabu ngunde mtova dabu amandawe yengojo kahamba wati mrumjao wati mrumjao fanya kaona ndogo hindi ukaza ndogo hindi ngaona hindi nsonisho shaka rutare jarmo wakati amandu mamenu kama ntsinu ndio na wandu waiwanye ntsinu ngabo wandu wafana makume na milishi bani hawanye ntsinu wana mercenaire Mustafa Said checkinge yabo wanwa komori na mheti bangarambula nao Mustafa Said Mohamed Mustafa Said Mohamed Mustafa ngeyabo Mustafa checkinge yabo afanya mahaminga bipirizo yejuzi akaenda kandida wa komori kamja mtamu sizoni na wede mbuya wani yentinu wede mbuya wani ya wana na mercenaire ya la tena isha pia pirizo ya la teza nguza pia pirizo ya la teza ila wana pirizo wangapi
ye juzi wakana kandida 2016 mumfanya bwa Komori kamjena marenga wala wa dhulumu mwatia ukanga rambo ntinu ngarambo mkomori mkajishwanza bwa Komori mkomori mkajishwanza mkomori yo hanza ola umambo ndabo mkomori yo hanza ola mdika yao umndondo nai wodo mkomori kayo mwanza wodo mkomori kayo mwanza shaizunda beke mkomori yo hanza mru mabakweli Mustafa Zai cheki hajoka leo inu nge eruentinu yenge ndahu awonge amzambo bana okana ngarjo baki har mwezi zatu zinu kabati mru tsuka yonsi beketele tifungwa abahayin titolabo jioni yekale ka ulungali heyao yekale ka ulungali heyao ubedi la mshangama zemfianga ziheyao ihazinu tina uparo ireje dingoni na kinyume hizo ndo ambao Imana Abdul Hassan tuona nda mimi magobani rihadi syndrome nezimu utomvukisha roho na jo roha nanga kama zaidi wakaya abo ishezo nongo ya hamba ngutoroha nezimu utomvukisha ngutoroha changa mifieri hezo yansoma nanga mjokoba hanu yadi onge fieri azina mnanifanyao wajoka urongo namba zibanje okabati mbatabu shakabda Abdul Hassan mzee wangu ngefieri hizo nifanyao wadunga na wabe hata kabati mba problem abenge bwa Komori kananje mwambieni zajiri uhusu ifumsana hata leo yinu na mwambieni kana karna ureje dingoni harme hazinu ngarjo ifanya harme mistake ngarjo critique ngarjo hambe zendao ngarjo hambe sohenda ngarjo hunisho Komori zijiro harme yao ngarjo hamba hata mpaka zibadilihe rigono zinji ripropozwa zinji rambo zinji no karja kubali wakati wakaezi wakati hata wakati unatuka wanwalole yinu watuka uju wakabana ngabo serikali hunu 2016 tipropozwa nga tini chambo hazinga tipropozwa ralinga 2016 wakati hata nyinyi mlolewe yinu nyinyi mlolewe yinu kamtaka ujua Facebook ya hindi kamtaka ujua siasa hindi tipropozwa zinga 2007 watuka ujua na zihara na bantuta haukati amini haukana kairi uyanshina hii ujo uwenendo kamitayari o muri wangu pia nende pirizo kanga modo pirizo hazini toda pirizo batide ya mru toda pirizo batila pizza mru changa modo pirizo batamba ukana serikali ya zali zofanyao mawaziri wao kasti haki mawaziri wazali zofanyao kasti haki cha garjo nana harma makati ya jaona utasama ukana wandika yao ngamni anzishia harma WhatsApp yangu mahusus katushida na mjibuni wakana ya telefoni ya hangu hata mpaka na baranja zirenga shaga mjo mesenga mimbabe harma messenger kaona kaona nandisha baba messenger na mshudu tuajibu mbabi cha mdo tasa mai katirongwa nai na mwambie ukana garjo nana tena infomdawe kasaro hoso ni majuge ika juge ndeha jibi wari ya rejeza tena zendo uono kaona kanguru rejeza ndo uono shangar zabokana kabati mtuka yon sarmenti yinu bekene cour supreme bekene cour constitutionnel wadoka wanajeza dingoni harma hizo aminio hizo nabanga rifanya hazikaundo rifanyao hata mpaka ndabo za jamaa pia salamu asantum wa ila lika